18वीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की मतदान 13 मई यानी सोमवार को है। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के बाराबनी और जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के सभी पोलिंग बूथ के लिए धातका पॉलिटेक्निक मैदान में डीसी सेंटर बनाया गया है। बाराबनी और जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के सभी पोलिंग अधिकारी कर्मी यहां से ईवीएम सहित सारा मटेरियल लेकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। इस संबंध में एक अधिकारी राजा महंती ने बताया कि यहां से पोलिंग कर्मी मटेरियल, ईवीएम, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट सहित डायरी लेकर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएंगे। वहीं सेकंड पोलिंग अधिकारी राजीव सरकार ने बताया कि उसकी ड्यूटी रिजर्व में रखी गई है। उनका ड्यूटी बाराबनी क्षेत्र में पड़ा है, जिसके साथ भेजा जाएगा उसके साथ जाएंगे। এখানে ডিসি হচ্ছে পোলিং পার্সোনাল যারা আসবেন, হ্যাঁ, তারা এখান থেকে মেটেরিয়ালস, ইভিএম, কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট এগুলো কালেক্ট করে নিয়ে যে যার নিজস্ব পোলিং স্টেশনে যাবেন। কি কি মেটেরিয়াল যাবে এখান থেকে? ধরুন ইভিএমটাই হচ্ছে মেন মেটেরিয়াল, ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট, ভিভিপ্যাট, হ্যাঁ, তারপরে আছে আপনার প্রিজাইডিং অফিসারের ডায়েরি আছে, হ্যাঁ, আরও অনেক মেটেরিয়ালস যেগুলো লাগছে সেগুলো আছে। আপনার নাম? রাজা মহান্তি। আজকে লোকসভা ইলেকশন 2024, আমি সেকেন্ড পোলিং অফিসার, রিজার্ভে আছি। ডিউটি অ্যালটমেন্ট হলেই চলে যাব। হ্যাঁ, কালকে ভোট। আমাকে এবার যার দরকার সে সেকেন্ড পোলিং অফিসার রিকোয়ারমেন্ট যার হবে তার সাথে আমাকে ট্যাগ করে দিলে আমি চলে যাব। আমার এই বারাবণী এর মধ্যে যেখানে পড়বে সেখানে যেতে হবে। এখান থেকে ইভিএম নিয়ে যাবো, ব্যালেট ইউনিট নিয়ে যাবো, তারপর বাকি যা ম্যাটেরিয়ালস সব নিয়ে যেতে হবে আমাদের। আমার নাম হচ্ছে রাজীব সরকার।